og nga gisummarize usab kini dinhi sa ubos mga higala. Atong padayonon ang giingon dinhi, ingon pa nagapatay og mga viruses nga maoy hinungdan sa mga influenza, herpes, measles, hepatitis C, SARS, AIDS, and other illnesses. Padayon mga higala, naingon pa gyud dinhi, kills bacteria that cause ulcers, throat infections, urinary tract infections, gum disease, and cavities, pneumonia, and gonorrhea, and other diseases. So, kung imong tan-awon pag-ayo, ilabayan gayo di ay ka ka ayo ang paggamit sa lubi. Daghan kay tag mga benepisyo nga makuha sa atong paggamit ni ining maong klases sa tanom mga higala. Padayon pa gyud, kills fungi and yeast that cause candidiasis, ringworm, athlete's foot, thrush, diaper rash, and other infections. Gawas pa nag ingon pa gyud, expels or kills tapeworms, lice, giardia, and other parasites. Sa to maay ni nga ang lubi actually og tan-aw nimo maayo gyud ay para sa mga bata. Provides a nutritional source of quick energy. So gigikanan, no? Source gigikanan sa ah, alang sa atong enerhiya mga ka-MK. Ningon pa gyud padayon, boost energy and endurance, enhancing physical and athletic performance. So mag-boost sa enerhiya og kanang pagka malahutayon, mag-enhance pod sa atong physical og athletic performance labi na gyud ni adtong mga mahilig ayo sa mga dula, no? Kunya padayon nagingon, improves digestion. Sa laing pagkasulti, mo improve ang atong kanang pagpahilis diha sa atong pagkaon sa sulod sa atong tiyan, and absorption of other nutrients including vitamins, minerals, and amino acids. Padayon pa gyud mga higala o mga ka-MK, improves insulin secretion and utilization of blood glucose. Sa padayon, nagiingon pa gyud dinhi, relieve stress on pancreas and enzyme systems of the body. No? So, hilabihan ka maayo kayo. Reduces symptoms associated with pancreatitis. Helps relieve symptoms and reduce health risks associated with diabetes. Mga ka-MK. Nya, padayon nagaingon, reduces problems associated with malabsorption syndrome and cystic fibrosis, improves calcium and magnesium absorption, and supports the development of strong bones and teeth. Dugang pagyod mga higala, helps protect against osteoporosis. So dili kayo magproblema labi na gyud sa mga idaran. Tigulang kay mag protect nato batok sa osteoporosis. Nya, ingon pa gyud dinhi, help relieve symptoms associated with gallbladder disease. Relieve symptoms associated with Crohn's disease, ulcerative colitis, and stomach ulcers. Improves digestion and bowel function.